une réalité de ces mouvements, mais ce n'est pas le point de vue de beaucoup d'autres qui pensent qu'effectivement les discours religieux jouent un rôle central dans certains mouvements et que donc des lectures, des nouvelles lectures sont également importantes face à, ou en relation à, ou en rapport à, ou vis-à-vis d'eux, etc., etc., etc. Et je vois aujourd'hui que dans les pays, dans une partie des chaînes arabes, M. Chahrour devient ultra médiatisé, comme pour faire face à un discours ultra réactionnaire qu'on peut entendre, écouter, relayer dans d'autres médias, et donc d'une certaine façon, c'est désormais une affaire de débat public, beaucoup plus que simplement une question d'échange entre universitaires ou entre spécialistes. C'est à ce double titre aujourd'hui que nous allons l'écouter et que également nous allons vous écouter, c'est-à-dire que c'est plutôt un dialogue avec lui, entre lui et les différents intervenants ici, mais aussi entre lui et vous et vous-même. Et évidemment, toutes les questions sont possibles, sont légitimes. Donc c'est, j'espère, un dialogue franc. La seule chose qui ne soit pas légitime, ce sont évidemment comment dire, les invectives, les fameux sketchs de Coluche sur les militants et la façon dont les militants en général sont très envenimés. J'ai rien contre les militants, mais ce n'est probablement pas le lieu ici d'avoir un langage militant. Mais toutes les questions sont légitimes, tous les débats sont permis, j'espère, des débats francs et des questions franches. Et d'après ce que je sais de notre ami Chahrour, il est tout à fait ouvert, grand ouvert au débat et aux échanges de quelque nature que ce soit. C'est aussi le cas de nos autres intervenants que je présenterai à l'occasion. Nous allons écouter tout d'abord M. Taïeb Oudlaroussi, que j'ai l'honneur également de recevoir, qui représente ici notre partenaire, l'Institut du monde arabe. Il est le directeur de la chaire de l'Institut du monde arabe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaire de l'Institut du monde arabe, c'est une chaire très réputée qui a reçu à Paris très bon nombre de grands spécialistes du monde musulman. Par exemple, Vanès, qui est aujourd'hui considéré comme le grand islamologue, qui vit en Allemagne. Par exemple, Mehdi Amer, qui est décédé, qui était professeur de philosophie islamique à l'université de Harvard. Par exemple, le Marocain Djabiri à un certain moment, etc. Et donc, c'était une chaire qui a eu sa réputation essentiellement dans les années 90. Et je ne sais plus à quelle date la chaire du monde arabe a 93 et la 92 94 et qui a repris et donc qui reprend avec nous et nous avons ce privilège, cette responsabilité. Nous allons écouter طيب. قبل ذلك أود أن إذا تم الترجمة خلاص لا داعي للترجمة. إذا سأستمع إلى الدكتور طيب العروسي. Est-ce que ça peut se déplacer? Vous avez un micro mobile. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا أنا سعيد جدا بوجودي هنا في صحبة صديقي وأخي الدكتور بدي والابني مدير مركز الدراسات الإبستمولوجية والعاملين معه. في الحقيقة أنا أقدم لكم الآن كلمة الدكتور معجب الزهراني المدير العام لمعهد العالم العربي الذي يعتذر كثيرا على عدم إمكانية وجوده بيننا. إذ يقول: أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء الباحثون الفضلاء، الحضور الكريم، كانت فرصة ثمينة أن يكون كرسي معهد العالم العربي أن يدشن كرسي معهد العالم العربي أنشطته الثقافية منتصف مايو الماضي بباريس إثر اتفاقية شراكة
تم توقيعها بفضل اهتمام خاص من قبل المفكر البارز محمد شحرور، وبعناية كبيرة من جهة زملائه الكرام في مؤسسة الدراسات العربية الإسلامية المعاصرة، وبرعاية كبيرة من رجل أعمال فضل أن يفعل الخير بنبل وصمت، ولذا لن نذكر اسمه احتراما لرغبته. وكم أشعر ومعي زملائي في الكرسي بالسعادة أن تنظم الفعالية الثانية في بريكسل ضمن إطار العلاقة التعاون بيننا والزملاء في مؤسسة الدراسات الإبستمولوجية، وفي مقدمتهم سعادة المدير العام الأستاذ الدكتور بدي ابني، وكل ثقة أنها بداية لشراكة متصلة فيما بيننا نأمل أن تحقق المزيد من الأهداف الجميلة النبيلة لجميع الأطراف. نعم أيها الأعزاء، لم يعد يخفى على أحد أن التمكين للفكر النقدي العقلاني المستنير هو اليوم عمل الباحث ومسؤولية المثقف وواجب المؤسسات التربوية والتعليمية ومطلب المجتمع ومشروع الدولة الحديثة في عالم يبحث عن مزيد من أسباب التواصل والتفاهم والتعاون والحوار والسلام فيما بين البشر. فنحن جميعا شهود على حقبة تاريخية تتعاظم فيها التحديات التي لا يمكن مجابهتها دون جهود جماعية تعيد الإنسان إلى فطرته وسويته فيسعى من أجل مصالح بيئته ومجتمعه وأسرته واعيا تمام الوعي بأن آخرين مثله ينشدون الهدف النبيل ذاته، وعليه أن يتعاون معهم معترفا بأن اختلافهم عنه في المكان واللغة والمعتقد يمكن بل ويجب أن يتحول إلى عنصر ثراء متبادل في أي موقف وموقع. ولكي لا نبالغ في الحلم وننتظر، يتعين علينا أن نتشبث بالأمل ونبادر إلى المزيد من العمل، فنجتمع ونتحاور لنصل إلى قناعات مشتركة هي وحدها ما سيحفز آخرين في كل مكان إلى الانضمام إلينا ومساندتنا للمضي قدما في مشروع فكري سيظل مفتوحا على كل الاجتهادات والاحتمالات كما كان دائما. وفي الختام نجدد الشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا الملتقى الحواري الهام في عاصمة القرار الأوروبي الأنيقة بروكسل. المشرف العام الدكتور المدير العام لمعهد العالم العربي الدكتور معجب الزهراني. شكرا. Alors, bonjour, honorable assistance, très honoré déjà d'être parmi vous avec nos chers collègues et directeurs de l'Institut du Monde, plutôt de la chaire de Lima. Voici l'allocution du directeur général français. Vos Excellences, mes amis chercheurs, honorable assistance, ce fut un grand honneur et une chance unique pour la chaire de l'Institut du monde arabe d'avoir inauguré à la mi-mai dernier ses activités culturelles à Paris. Ce projet a pu voir le jour grâce au partenariat conclu au gré des efforts exceptionnels de l'éminent penseur Mohamed Shahrour et ses honorables collègues attachés à l'Institut des études contemporaines arabes. Je tiens particulièrement à rendre hommage au mécène qui a apporté son soutien financier à ce noble projet dont la générosité s'exprime le mieux par l'élégance et l'élégance de l'anonymat qu'il préfère garder. Je me sens d'autant plus ravie, ainsi que mes collègues à la chaire de l'Institut du monde arabe, d'avoir organisé la deuxième session de nos activités à Bruxelles, dans le cadre des relations de coopération avec l'Institut des études épistémologiques
sous l'égide de son directeur général, Bedou Ebni. Beddi Ebnou. Autant pour moi. Je suis convaincue que cette rencontre n'est que le début d'une longue et étroite collaboration que nos deux institutions appellent à leur vœu afin de réaliser les nobles objectifs que nous partageons. Honorable assistance, il va sans dire que la promotion de la pensée critique et rationaliste constitue aujourd'hui la première préoccupation du chercheur. Il va sans doute de la responsabilité aussi de l'élite cultivée, du devoir des institutions pédagogiques et éducatives et de la revendication de nos sociétés et le projet phare de l'État moderne. Cet objectif est d'autant plus prioritaire que nous vivons aujourd'hui dans un monde largement animé par la quête d'intention, de moyens de communication, de collaboration, d'entente, de dialogue et de paix entre les humains. Nous assistons tous à cette ère charnière de l'histoire humaine où les défis majeurs se multiplient et s'avèrent particulièrement difficiles à relever sans la contribution de tous. Cette prise de conscience collective de la nécessité d'œuvrer communément pour atteindre les mêmes objectifs universels est un préalable à cette entreprise. Elle ne doit pas se heurter aux différences de langues, de pays et de croyances. Bien au contraire, ces divergences devraient être perçues comme un facteur d'enrichissement en faveur de tous les humains, sans exception, quelle que soit la conjoncture. Sans s'emporter dans l'idéalisme, il semble opportun de nous armer de beaucoup d'espoir, de nous y accrocher et multiplier les rencontres en vue de parvenir à des convictions partagées à travers le monde. Je tiens enfin à réitérer mes plus sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont rendu possible l'organisation de ce forum de réflexion et de dialogue si important dans l'épicentre de l'Europe et Bruxelles. Merci beaucoup et bonne continuation de mon séminaire. Monsieur Mouadjab Zahrani, directeur général de l'Institut du monde arabe, directeur scientifique de la chaire de Lima. Ah oui, nous allons vous écouter également pour nous présenter qui est M. Cherbourg. C'est une partie de la séquence. Très bien. C'est de Assia Waïd qui est l'assistante de M. Cherbourg. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة للحضور الكرام. أتقدم بخالص شكري للمعهد العالمي العربي بباريس على تنظيم هذه التظاهرة بالشراكة مع معهد الدراسات الإبستمولوجية ببروكسل، فقد أعطانا هذه الفرصة الشيقة والطيبة حتى نلتقي لمناقشة الواقع المأساوي للفكر الإسلامي المعاصر ومحاولة إيجاد آلية لتحديده. أولا أود أن أقدم صورة مجملة عن الدكتور شحرور لمن لا يعرفه، حتى نتمكن فيما بعد من أن نفهم كيف انتقل الدكتور شحرور من الهندسة ومن مجال فكري مختلف حتى انتقل إلى الدراسات الإسلامية المعاصرة. Il y a quelques éléments en français. Ça suffira, quelques éléments en français. Pour le reste. الدكتور محمد شحرور من مواليد دمشق بسوريا. من مواليد مدينة دمشق بسوريا عام 1938 ودرس الهندسة المدنية بجامعة موسكو، حصل على
دكتوراه من جامعة الرندا، وعمل مدرسا بجامعة سوريا بدمشق من 1972 حتى 1999. افتتح مكتبا هندسيا في دمشق يعد من أهم المكاتب الاستشارية في مجاله، ولكنه بالموازاة مع الدراسات الهندسية اهتم بالمجال الفكري الإسلامي من سنة 1967، فكان أول كتاب أصدره سنة 1990. هذا الكتاب يسمى الكتاب والقرآن. C'est le premier livre du docteur Chahrour. Son nom est le livre et le Coran. C'est le livre et le Coran. Le livre et le Coran. Une lecture contemporaine. كما قام بعدها بكتابة كتاب بعنوان الإسلام والإيمان. La différence entre l'islam et l'Iman. L'islam et la foi. Après le livre de fiqh al-mar'a. Après Sunna Rasouliyya ou Sunna al-Nabawiyya. رؤية جديدة qui veut dire lecture contemporaine. L'étude contemporaine entre Sunna Nabawiyya, Sunna Rasouliyya. entre Sunna Nabawiyya. Allez-y, on va traduire après. في كمان كتاب القصص القرآني يقدم صورة عن القصص كما جاء في التنزيل الحكيم من مختلف الأنبياء، بداية من نوح ثم موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. وكذلك هناك الدين والسلطة قراءة معاصرة. هناك أيضا كتاب أم الكتاب وتفصيلها، وهناك كتاب مصطلحات التنزيل الحكيم. هذا الكتاب عبارة عن دليل للمنهج القراءاتي للدكتور شحرور، يقدم الآلية الفكرية المعاصرة التي اعتمد عليها في تقديم قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم. وآخر كتبه هو كتاب الإسلام والإيمان. الإسلام والإنسان هذا آخر كتاب للدكتور شحرور تحصل عليه على جائزة الشيخ زايد للكتاب في سنة 2017، يعني من حوالي شهرين. فهذا الكتاب يقدم صورة إجمالية عن فكرة الدكتور شحرور، فهو عبارة عن ملخص لمجمل ما جاء في كتبه السابقة. وأتمنى أنه من خلال محاضرة الدكتور شحرور ستتمكنون من اكتشاف القراءة المعاصرة التي قدمها في كتبه. وشكرا. Madame Assia. Très rapidement, donc, nous a rappelé que M. Chahrour s'est occupé, bien qu'il soit de formation scientifique à l'origine, il s'est occupé des sciences religieuses islamiques depuis 1967 et que donc il n'a eu de cesse de publier et d'interroger les textes classiques. Et par exemple, il a publié un ouvrage qui s'appelle Les livres et les Corans, ainsi qu'un autre qui s'appelle La pratique prophétique, ou encore la religion et le pouvoir contemporain, la religion et la politique contemporaine, on peut traduire aussi. Et puis un certain nombre d'autres ouvrages, dont par exemple portent sur la terminologie et les lexiques islamiques. Et puis son dernier, c'est L'islam et l'homme, ou l'islam et l'être humain, qui est en quelque sorte un ouvrage de totalisation ou de synthèse de l'ensemble de son œuvre, qui a été primé cette année 2017. Et qui donne en quelque sorte le panorama de l'ensemble des thèses supposées nouvelles ou qui présentent comme étant tout à fait radicalement nouvelles par rapport aux lectures traditionnelles existantes sur ces différentes questions de le statut de la femme dans l'islam, le rapport au pouvoir, le rapport à la société, la religion et le pouvoir, etc. Nous allons vous écouter. Docteur Chahrour, il va parler en arabe, mais il va parler par partie, et nous allons le traduire en français, et la traduction sera également assurée en anglais. Vous avez 20 minutes. السلام عليكم. أنا أشكر جزيلا لدعوتي إلى هذه الندوة، وأتوجه بالشكر الجزيل للحضور كافة، وأرجو أن
لا أخيب ظن أحد. لذا أبدأ في أين مشكلة الثقافة العربية ومشكلة الفقه والدين الإسلامي، كيف تبلورت ووصلت إلينا على ما هي عليه الآن. نرجع إلى القرنين الثامن والتاسع الميلادي، عند استقرار الحكم بيد العرب في عز قوة الدولة العباسية. كانت السلطة بيد العرب، ولكن ثقافات الشعوب التي حكمها العرب كانت ثقافات عريقة وعميقة. الثقافة المسيحية، الزرتشتيين، اليهود، كل ثقافات بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام هي ثقافات قديمة جدا. فالعرب ملكوا السلطة السياسية، وكان في ذاك الوقت تم ترجمة كثير من الكتب إلى اللغة العربية. ومن جملة ما اطلع عليه العرب اطلاعهم وترجمتهم للكتاب المقدس المسيحي، الإنجيل، البايبل. تم تحدي العرب من قبل اليهود والنصارى أن نبيكم لا معجزات له، لا يوجد له معجزات. أين معجزات نبيكم؟ علما أن المصحف ذكر وأكد أن معجزات مادية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد، أكد أنه المعجزات غير موجودة. فهم تحدوه، فاضطر العرب لاختراع معجزات للنبي، وأضيفت السيرة النبوية، وأخذت كل معجزات المسيح ووضعوا مقابل لها معجزات محمد، وأخذت كل معجزات موسى ووضعوا مقابل لها لمحمد. وهذا البحث بالتفصيل ذكره الباحث جورج طرابيشي عندما قال عن فكرة المعجزة في الإسلام كيف حصلت. وكلما مضى الزمن كلما كثرت المعجزات، حتى انتقلت المعجزات إلى بعض الصحابة، وانتقلت المعجزات إلى أهل البيت عند الشيعة. كل هذا حصل فيما بعد، ولكن الأهم أمر الذي حصل هو أن الإنجيل، البايبل، هو السيرة الذاتية للمسيح. الإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، أي أن الإنجيل وهو صحيح، الإنجيل صحيح هو السيرة الذاتية. طبقا للمصحف الإنجيل صحيح هو السيرة الذاتية، ولكن الإنجيل كسيرة ذاتية الصياغة فيه هي قال يسوع أو قال الرب. هذا الفقه مأخوذ من المصحف. الإرث لا علاقة له بالمصحف، الإرث الموجود لا علاقة له. المساواة بين الرجل والمرأة لا علاقة لها بالمصحف. الوصية لا علاقة لها بالمصحف. العقوبات لا علاقة لها بالمصحف. الموجودة بالفقه لا علاقة لها بالمصحف. مفهوم العدالة لا علاقة له بالمصحف. مفهوم الأسرة، الزواج والطلاق لا علاقة له بالمصحف. المصحف شيء ثاني تماما. ومن هنا تم التركيز. أنا كل ما فعلته أنني نقلت المركز الإسلامي إلى المصحف. المصحف هو السنتر، فالله حي وأهل القرن السابع أحياء، والله حي الآن ونحن أحياء. فهذا الكتاب جاء من حي إلى أحياء. وكما قالوا في القرن السابع صدق الله العظيم، نحن يجب أن نقول في القرن العشرين أين صدق الله العظيم؟ أين صدق الله العظيم؟ هل صدق أم صدق؟ إذا كان يخبرني عن شيء دنيوي يجب أن أرى هذا الشيء الدنيوي في حياتي. لا، ما يصير يعلق كتاب الله بين السماء والأرض والجلال. يجب أن يكون في أرض الواقع. البرلمانات العالم تشرع
ما علاقة تشريعات برلمانات العالم في المصحف؟ هل هذا مأخوذ بعين الاعتبار في المصحف؟ أين عالمية الرسالة المحمدية؟ والرسالة المحمدية الخاتم ختمت ماذا؟ والرسالة العالمية رحمة للعالمين، أين الرحمة؟ كل هذا له وأهم شغلة أن في من ضمن كتب نقل المركز وضعوا مفهوم عدالة الصحابة، إنه كل من عاش مع رسول الله صادق كله. وبعد من تم طرح الوحي الثاني ظهر علم الحديث. كل علماء الحديث ظهروا بعد الشافعي، ظهروا بعد أحمد بن حنبل والنبي وقالوا الشافعية كل علماء الحديث ولدوا لسبب. أنا ما بسمي علم الحديث، أنا بسمي صناعة الحديث. فعندما ننتقل للمركز نرى أن المركز غطى كل شيء، غطى كل شيء يا أم العالم. وأكبر مشكلة عانيناها هي تم عزلنا عن بقية الناس. أكبر خدعة وجعها العرب والمسلمون خدعة بني الإسلام على خمس. أقول أكبر خدعة خدع بها العرب والمسلمون هي خدعة بني الإسلام على خمس. هي في الواقع كلمة واحدة، هي بني الإيمان على خمس. لم يفرقوا بين المسلمين والمؤمنين. نحن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان البيت. هذا لا يقوم بها إلا أتباع محمد. إذا أتباع محمد لوحدهم يوقع الجنة، وكل بقى عن يعني من حوالي 75% من سكان الكرة الأرضية بعثناهم على النار. إن الدين عند الله وما تغير الإسلام دينا بل للمبررين. يعني في هذا عزلنا أنفسنا عن العالم. Donc, j'espère ne décevoir personne. Je vais commencer par dire ce que je pense être le problème de la religion islamique et de la normativité qui découle de cette religion, qu'on pense découler de cette religion. Alors pour lui, depuis que le pouvoir s'est stabilisé aux mains des Arabes entre le 7e et le 9e siècle, c'est-à-dire essentiellement durant l'époque abbasside, il y a un certain nombre d'idées qui se sont cristallisées. Dans le centre ou l'épicentre géographique de cet empire abbasside, les Arabes détenaient le pouvoir, mais ils détenaient le pouvoir dans une région qui avait un héritage antique, un héritage bien antérieure à cette dynastie abbasside, essentiellement l'héritage de la Mésopotamie et du croissant fertile, qui, dit-il, sont des héritages ancestraux. Et de ce point de vue-là, donc, le nouveau pouvoir a eu en quelque sorte à faire face à des défis posés par les cultures anciennes de ces régions, de la région de la Mésopotamie et du croissant fertile, et en particulier les défis des religions antérieures, le christianisme et le judaïsme. Donc, par exemple, face à la Bible, parmi les exemples de ces défis ou de ces affrontements idéologiques ou doctrinaux, le fait que les adeptes, par exemple, du christianisme ou du judaïsme posaient la question aux Arabes: quels sont les miracles de votre prophète? Et en dépit du fait que le Coran dit explicitement qu'il n'y a pas de miracles matériels de la religion musulmane, enfin du caractère prophétique du prophète, malgré cela, les musulmans, ou en tout cas du moins à cette époque-là les Arabes, ont selon lui, inventé un certain nombre de miracles. Et par extrapolation successive, dit-il, comme l'a montré le terre Georges Tarabichi, il a été question à chaque fois, en quelque sorte, d'inventer de nouveaux miracles. Le Coran conçoit les évangiles comme étant la biographie de Jésus-Christ. Et
admet l'authenticité de ces évangiles comme étant une révélation qui est en quelque sorte la description de la vie propre de Jésus-Christ. Alors du coup, les musulmans ont eu à inventer en quelque sorte une autre révélation qui n'est pas le Coran, puisque le Coran n'est pas la biographie du prophète. Donc inventer quelque chose qui ressemblerait aux évangiles et qui serait la biographie du prophète. Puisque les évangiles se présentent sous la chronique de Jésus-Christ dit ceci ou Jésus-Christ annonce cela, donc on a eu recours à un nouveau corpus qui lui exactement parle des prophètes comme ayant dit ceci, comme ayant annoncé cela, comme ayant déclaré ce propos, etc., etc. Et donc on s'est intéressé à la vie, y compris à la vie intime du prophète et de ses compagnons. Le premier qui a été l'auteur de ce déplacement d'épicentre, donc l'épicentre se déplace du Coran vers la vie, la pratique et les dits attribués au prophète, l'auteur de ce déplacement, de cette translation est Shafi'i, mort en 770 du calendrier grégorien, 350 de l'Hégire. Et la science du hadith, c'est-à-dire la science du corpus du prophète, elle est exactement née depuis cet événement, ou depuis ce moment charnier, ce moment fondateur de Shafi'i. Tous les auteurs du corpus du hadith, que je n'appelle pas du titre de science du hadith, mais que j'appelle élaboration, ou pour traduire dans le jargon moderne de mon sénat, veut dire anciennement élaboration, mais veut dire dans l'arabe moderne fabrication ou industrie, donc je l'appelle industrie du hadith. On voit que les auteurs de ce corpus ou de cette industrie ont tous émergé à la suite des Shafi'i, Bukhari, Muslim, etc. Toutes ces figures sont émergées, enfin, ont fait surface après l'acte fondateur des Shafi'i dans sa fameuse Risala, dans laquelle il essaye d'instituer, de légitimer l'usage du corpus du prophète comme étant une révélation, comme étant un corpus religieux second, qui vient après le Coran, voire qui remplace le Coran, dit-il. Et donc c'est ce processus d'analogie par rapport à la Bible et par rapport en particulier aux évangiles qui a été à l'origine en quelque sorte d'une nouvelle création de corpus et d'une nouvelle recentralisation des textes religieux musulmans. Alors on voit, dit-il, que, ou en tout cas moi, lorsque j'ai examiné la normativité islamique telle qu'elle se présente dans le fiqh, c'est-à-dire dans ce qui est traduit souvent dans la langue européenne par le terme droit musulman, islamique law, le fiqh, parfois on traduit aussi par jurisprudence musulmane, très compliqué comme terme. Quand j'examine donc les normes ou les statuts légaux qui figurent dans ce corpus de jurisprudence, je vois un décalage terrible avec le Coran, puisque aucun de ces statuts légaux, aucune de ces normes ne figure réellement dans le Coran. Rien de ce qui est émis dans ces textes relativement au mariage, au divorce, à la succession, au statut personnel, au concept de la liberté, au concept de la justice, ne figure dans le corpus coranique. Donc il y a, dit-il, un décalage ou une rupture ou un hiatus énorme entre le texte coranique et ce corpus second qui en quelque sorte l'a remplacé. Et en particulier les concepts, comment dire, centraux dans le Coran comme la miséricorde ou comme l'universalité, on a à se poser la question finalement où ces concepts ont été traduits dans cette jurisprudence ou dans ce droit ou dans ce système de normes. Alors les musulmans anciens disaient Sadaqallah al-Azim, Dieu a eu raison, mais nous on doit se poser la question où, à quel niveau Dieu a eu raison, puisque précisément lorsqu'on s'interroge sur la façon dont fonctionnent les législations à notre époque, les institutions judiciaires ou les institutions de justice à notre époque, on doit se poser la question par rapport à ce qui est affirmé dans le Coran comme étant une universalité ou un concept de miséricorde. Je pense que un des grands problèmes qui a été posé aux musulmans par ce déplacement ou cette translation de ce passage d'épicentre, le grand problème est le fait qu'ils se sont éloignés du reste, du reste du monde, du reste de la communauté des croyants, si on pense aux juifs, aux chrétiens, aux zoroastriens, etc.
là je parle des groupes qu'il a cités nommément, etc. Et donc, on a confondu deux notions, la notion de musulman, qui selon le Coran est une notion très globale, très générale, qui s'applique aux adeptes de toutes les religions, et à la notion de mu'min qui est particulière, qui est propre aux musulmans. Confondant ces deux-là, la notion de musulman et la notion de mu'min, on a fini par exclure l'ensemble des croyants, et finalement, on a abouti à une conception extrêmement exclusive, et qui, d'une certaine façon, ne réserve le salut qu'à une infime minorité des habitants de la Terre. إذا هون يجب علينا إذا تحديد من هو المسلم ومن هو المؤمن طبقا لما ورد في المصحف. المسلم هو كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. عندما يذكر الله وحده في المصحف يقول مسلم. عندما يذكر الله وحده يقول مسلم. عندما يذكر الله مع أحد غيره يغير الاسم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن المؤمنون هم أتباع محمد. إن الذين آمنوا أي أتباع محمد، والذين هادوا أي أتباع عيسى، والنصارى أي أتباع عيسى، والصابئين أي أتباع بقية الديانات. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يقول كل هذا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ عندما يذكر الله وحده يقول مسلمون. حتى فرعون آمن وقال إنه مسلم، حتى إذا أدركه الغرق قال أشهد أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نطق قال وأنا من المسلمين. إذن لا إله إلا الله هي رأس الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هي رأس الإيمان. ففي الإسلام وفي الشهادة الأولى نحن مسلمون، وفي الشهادة الثانية نحن مؤمنون. وكلكم في كل مساجد العالم في خطبة الجمعة عندما يدعو الخطيب يوم الجمعة يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هل سأل أحد منكم ماذا تعني يعني؟ عندما تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات جزء من المسلمين والمسلمات مو كلهم. نحن مع بقية الناس كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو من المسلمين، بغض النظر من آمن بالله وأضاف إلى إيمانه بعيسى بن مريم فهو مسلم مسيحي، ومن آمن بالله مع إيمانه بموسى فهو مسلم يهودي، مسلم بوذي. كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو مسلم. وليس من الضروري أن يكون مفهومه عن الإيمان بالله ناتج عن بعض. ممكن البوذي يفهم شكل، والهندوسي يفهم شكل، والمسيحي يفهم شكل، ولكن كل من يؤمن بالله الواحد هو مسلم. لا يوجد إلا دين واحد هو الإسلام، لأنه بقناعتنا يوجد إله واحد، وهذا والاعتراف بهذا الإله الواحد هو الإسلام. إذا لا يوجد غير دين واحد هو الاعتراف بهذا الإله. لو كان هناك إلهان لقلنا أن هناك إله، كل إله له دين خاص به. ولكن هنا نقول إن الدين عند الله الإسلام، لأن الله لا يعترف بدين هو أصلا غير موجود فيه. ومن هنا نفهم هذه العقلية الأحادية وعزلنا عن بقية الناس ليس له أي معنى. يجب أن تصح الأمور وسياسيا طبعا وضع الفقه على هذا الأساس، على أساس الوحي الثاني وضع كل الفقه، وبدأ العقل القياسي الذي يقيس على الجيل الأول كيف مارس النبي والصحابة الحياة تتحول إلى جيل. وهي مشكلة عندنا.
كيف مارس الحياة وتحول هذا إلى دين. بينما الدين هو المحرمات الموجودة في كتاب الله. هذا الدين الإسلام هو القيم والمثل العليا بين كل أهل الأرض. الإيمان هو الملة، يعني أنا بنعرف إنه وقت بصلي 5 أوقات أو صوم رمضان بهي بيعرفوني أنا من أتباع. أما الصادق والذي لا يغش بالمواصفات والبار بوالديه هذا أي إنسان بيكون فيه. هذه كل القيم الإنسانية هي من أركان الإسلام. وهذا بالتفصيلات ممكن أنا كلها أشرحها. Donc il revient ici sur la distinction entre ce qu'il estime être le concept de l'islam et le concept de l'imam. Pour lui, le concept de l'islam est universel. Le Coran, partant du fait que Dieu est un, il ne parle pas de plusieurs religions, il n'y a qu'une seule religion. Et cette religion se décline simplement selon la conception du Coran, elle se décline dans différentes révélations. Et donc, les adeptes de Jésus, les adeptes de Moïse, les adeptes les Sabéens, etc., sont tous appelés dans le Coran des musulmans. Multiples exemples dans le Coran qui citent pour ça. Donc, le terme islam est appliqué de façon générique à l'ensemble des adeptes des religions. C'est le terme mu'min qui est, lui, spécifique selon lui aux adeptes de Mohammed, du prophète Mohammed. Et c'est ainsi que donc, dit-il, le Coran, lorsqu'il parle du musulman, il le qualifie toujours par ceux qui ont la foi en Dieu et qui font de bonnes œuvres. Et donc sa définition est celle d'avoir la foi en Dieu et de faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire, dit-il, la foi en Dieu et d'avoir une pratique morale selon la morale universelle. Et le concept de l'unicité divine, la foi en Dieu, n'est pas nécessairement identique entre les adeptes de ces différentes religions, de ces différentes révélations, mais l'idée centrale est cette idée du monothéisme, donc cette idée d'unicité divine qui est partagée entre toutes ces doctrines et qui fait que tous sont considérés du point de vue du Coran comme étant des musulmans, alors que l'imam est lui propre aux adeptes du prophète Mohammed. Et lorsque des imams dans les différentes mosquées du monde aujourd'hui prononcent cette formule qu'ils répètent tous les jours, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ça vous avez dit al mu'minina wal mu'minat, donc que Dieu pardonne aux musulmans et aux musulmanes et de mu'minat, et donc les fidèles. Alors le mot fidèle ne se décline pas au féminin en français, donc c'est le sketch sur les Françaises et les Français, les Belges et les Belges. Donc, et donc les fidèles et les fidèles, si j'ai pu dire, sont évidemment incapables de nous dire alors pourquoi ils répètent si c'était la même chose. Or, évidemment, l'idée que ce n'est pas tout à fait la même chose, les musulmans et les musulmanes, cela veut dire les adeptes en général de toutes les religions, de tous ceux qui ont la foi en Dieu et font de bonnes œuvres, c'est-à-dire qui suivent la morale universelle, la morale, dit-il, de la justice, et ajoute-t-il, je peux entrer dans les détails après, donc ils suivent les principes de justice, d'équité, etc., qui respectent leurs parents, dit-il, etc. Alors que le fait de faire la prière ou le fait de faire telle ou telle pratique rituelle musulmane, ça c'est une pratique particulière qui fait de celui qui l'a fait un mu'min, donc un adepte particulier du prophète Mohammed, mais ce n'est pas une condition pour être un musulman, puisque le concept du type de musulman est ce concept très général, mais c'est cette confusion qui a abouti à cette vision exclusive qui est dominante, dit-il, aujourd'hui. ثانيا تم أخذ القسوة في العقوبات من شريعة موسى. في شريعة موسى يوجد 18 عقوبة إعدام و4 عقوبات جسدية، ولكن شريعة موسى تاريخيا جاءت رحمة للشرائع التي ما قبلها. في شريعة حمورابي هي شريعة إنسانية ما قبل شريعة موسى يوجد 32 حكم إعدام و18 عقوبة جسدية، قطع أنف، إذن، لسان، يد. جاءت شريعة موسى رحمة لما قبلها، خفضت عقوبات الإعدام ل 18 والعقوبات الجسدية ل4.
ولكن بعقوبات موسى الرجم محددة تماما، اللي هو المثلية الجنسية والخيانة الزوجية والهذا، عقوبات سب الإله، الخروج من بني إسرائيل اللي اسمها الردة، عقوق الوالدين، كله إعدام شريعة موسى. فهذه العقوبات الجزء اللي عنا بقي بالعقوبات معظمه مأخوذ من شريعة موسى، هذه القسوة. بينما في شريعة محمد الرحمة للعالمين نزلت عقوبات الإعدام إلى واحد فقط، عقوبة واحدة، وهي عقوبة حد أعلى. يعني حد الأعلى لعقوبة الإعدام في الشريعة المحمدية عقوبة القتل هي الإعدام. ممكن إنه تنزل بس ما ممكن تطلع. إذا أعطاك دائما حد العقوبة، يعني ليميت تبع العقوبة، فأعطيك بالعقوبات الحد الأعلى، وأعطيك بالعقوبات الثانية السجن المؤبد، من السجن إلى المؤبد. وفي عقوبة شذوذية واحدة هي جلد الزاني، لكن إذا بدكم نوقف عن هذا. هذه العقوبات لم يتم تطبيقها، أخذت مفهوم القسوة تماما. اثنين، تم استعمال مفهوم الكافر استعمال سياسي بحت، وهذا الاستعمال ما زال إلى اليوم. يعني استعمال الكافر كيف كان والمرتد كيف كان موجود وصيغة في العصر العباسي وصل إلينا كما هو، ولكن صياغات سياسية بحيث تناسب النظام السياسي، علما أن مفهوم الكفر والكافر في المصحف يختلف عن هذا تماما، يختلف عن هذا. المسلمين المؤمنين ينظرون إلى الأوروبيين أو إلى الأمريكان أو إلى الروس أنه هي بلاد الكفار، وفي الفقه يجب أن يكون إنسان يكره بلاد الكفار، وهذه عندنا أزمة نفسية وأزمة اجتماعية بشكل أنه نحن نعيش في بلاد الكفار. بينما هذا المفهوم الذي قيل وضع في الدولة العباسية ليتناسب معها وكان متناسب معها، سموه دار الكفر ودار الإسلام، دار الكفر ودار الإسلام. فهذا المفهوم ما زال إلى الآن يستعمل، علما أنه الشروط الموضوعية اللي أوجدت هذا الفهم ما موجود الآن. فمفهوم الكفار إذا رجعنا له في المصحف نرى أن مفهوم الكفر أمر مختلف تماما عن شيء اللي نحن. Alors, là, il donne donc un exemple de ces déplacements, disons, d'épicentre du Coran au hadith ou au corpus du prophète, et donc le fait que, par exemple, du point de vue des normes pénales ou du droit pénal, on a, dans une toujours logique d'analogie, on a copié, ou les musulmans ont copié des sanctions pénales qui viennent d'autres religions. Alors, dit-il, le judaïsme, historiquement, a été, où les sanctions qui figurent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sont des sanctions qui étaient en quelque sorte qui relevaient de la volonté de diminuer les sanctions qui existaient dans les lois pénales antérieures. Par exemple, dit-il, dans la loi d'Hammurabi, il figure 32 catégories de condamnation, de types de condamnation à mort. Et il existe également dans cette loi d'Hammurabi, de ce code d'Hammurabi, il existe 18 types de châtiments corporels. Ces types de sanctions a baissé drastiquement dans l'Ancien Testament, mais il restait évidemment dans l'Ancien Testament beaucoup de sanctions extrêmement difficiles, dit-il, 18 types de condamnation à mort et 4 types de châtiments corporels. Normalement, ou en principe, ou théoriquement, le Coran a baissé les types de condamnation à mort, enfin le nombre de ces types de condamnation à mort ont seulement l'homicide volontaire était considéré comme, enfin celui qui commet l'homicide volontaire était considéré comme passible de façon maximale d'une peine de mort qui peut être atténuée selon les circonstances. Donc c'était une borne supérieure. Mais c'est pas ça qu'on trouve dans le fiqh et dans le droit musulman. On trouve exactement par analogie les mêmes sanctions qui existent dans l'Ancien Testament, qui sont repris les
les plus, dit-il, cruels, qui sont repris tels quels dans le droit musulman. Et cela répondait à des conditions objectives, cela répondait au contexte de la dynastie abbasside qui voulait asseoir cela. Et qui, par exemple, utilisait des concepts tels que le morted, donc celui qui réunit, tel qu'il figure dans l'Ancien Testament, c'est lui qui réunit sa communauté, mais alors que le concept coranique n'est pas du tout celui qui réunit sa communauté, et le concept de l'infidélité ou de l'infidèle n'est pas lié dans le Coran au fait de relier l'appartenance à une communauté donnée, mais c'est là ce qui a été retenu dans le droit musulman tel qu'il a été élaboré historiquement. Et avec cela, évidemment, on a, dit-il, construit des concepts propres, des concepts politiques qui interprètent les fidèles dans le sens de celui, en quelque sorte, qui prête allégeance au pouvoir existant abbasside, et celui qui est en dehors était infidèle. Et c'est ainsi que les gens qui étaient à l'intérieur de la sphère de pouvoir de la dynastie abbasside étaient considérés comme ceux qui sont à l'intérieur de la terre d'islam, et ceux qui sont en dehors sont les infidèles ou ceux qui appartiennent à la terre de l'infidélité. Et cette conception joue encore psychologiquement aujourd'hui, parce que certains musulmans continuent à voir les terres qui ne sont pas habitées par des musulmans comme étant des terres d'infidélité. Et donc, d'une certaine façon, on a repris une dichotomie entre terre d'islam et terre d'infidélité, alors qu'elle relève de conditions objectives qui ne sont plus et qui n'existent plus et qui ne répondent plus aux conditions du monde contemporain. مفهوم الكفر كما ورد في المصحف، فالكفر هي نفسها بالانجليزي كفر، نفس الكلمه ونفس المعنى كفر. كفر هو كفر بالانجليزي. هي انت تقول راي وانا اريد هذا الراي ان لا يصل الى الاخر، وأريد منك أن أغطي هذا الرأي. فأحد أمور التطيع أن تقول رأي، تعبر عن رأي وأنا ضد هذا الرأي، وأنا ضد هذا الرأي، فأنا كافر برأيك. ولكن هذا الكفر قد يتطور، وضعك في السجن، فمنعتك من أن تصل إلى الناس أو الناس تسمع هذا كفر كمان. هذه العداوة تتطور حتى تصل إلى القتال. فأي حرب بين أي دولة ودولة، بين أي فئة وفئة، هي حرب بين كفار. لا يمكن أن تكون هناك حرب بين طرفين إلا إذا كانوا كفار. لازم أن نقول كفار. لماذا؟ الحرب العالمية الثانية كان الخلفاء كفار بمطالب هتلر، وهتلر كفار بمطالب الخلفاء، وهذه الكفر العلنية وصلت إلى الحرب. فأي فئتين متحاربتين هم كفار مع بعض بشيء ما، ليس أن يكونوا كفار بالله. يعني معركة حطين، معركة الجمل كانت بين صحابة فئة وفئة ثانية، ولكن كل واحد منهما كان كافر بحق الآخر بالسلطة، وهذا الكفر وصل إلى القتال. فالكفر هو موقف علني ضد شيء ما. الكفر هو موقف علني ضد شيء ما، يعني المعارضة قد تكون كافرة بالسلطة، بس هذا الكفر له مراحل. الكفر يتطور إلى استعمال السجن مثلا، استعمال العنف، المنع، قد يتطور إلى الحرب. فأي حرب بالعالم كله إذا كان حتى بين المؤمنين وبعض يجب أن يكون بين كفار، ولكن يجب أن نقول كفار بماذا؟ أنا كافر بأصول الفقه التي وضعها الشافعي. أنا كافر بأصول الفقه التي وضعها الشافعي. أنا كافر وأعلن. ليش كافر؟ لأنه أعلن هذا. دائما الكفر ما في كافر كافر مو معروف. الكفر موقف. الكفر موقف. الكافر بيعلن، اما المشرك ما في حدا بالدنيا قال انا مشرك. سمعتوا حدا قال انا مشرك؟ ما حدا قال انا مشرك. بس
في بس الناس بياخذوا موقف ضد شيء ما، بيقول لك هذا كافر بشيء ما. حتى البخيل يقولوا كافر بالنعمه. ان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكافرين بالنعمه، ولكن علنا يأمرون الناس بالبخل، يعني في موقف. يأمرون الناس بالبخل يعني في موقف علني. فكل اهل الكتاب اللي زمان كثير ناحيه مهمه القران غفار. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. معناتها في جزء من اهل الكتاب كفر، في جزء ما كفر. من كفر من اهل الكتاب؟ من اعلن عداءه لدعوه محمد. من اعلن عداءه وخفض الضغط. بس في ناس من اهل الكتاب ما اعلنوا عداءه، ما امنوا، ما اعلنوا عداءه، هذول ما كفروا. من المشركين من بقي مشركا ولم يكفر لأنه لم يعلن عداءه لمحمد، سمعه ولم يعادي. ومن كفر من المشركين أمثال أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل، هؤلاء من كفر من المشركين. لا، المشركين بشكل عام عندما يذكرون بالمصحف هم الأغلبية الصامتة. يعني واحد بقي على بطنه ما كفر بشيء ثاني، معناته بقي على ما هو عليه. فمو كل المشركين كفروا ومو كل اهل الكتاب كفروا. من وقف ضد محمد علنا فقد كفر بمحمد، ومن لم يقف ضده ولم يقف ضده بقي على ما هو عليه اهل الكتاب والمشركين، ولكن لم يكفروا. لذا انتبهوا، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. هذه الايه لم تاتي الى رسول قبل محمد. هذه الايه اعتراف من رب العالمين بالتعدديه. هذه الايه اعتراف رباني انه التعدديه موجوده. هذه لم تاتي الى رسول قبله، اقر انه التعدديه موجوده. ولا يمكن، واقر المصحف اقر لا يوجد مله، التعدديه ملل، مو دين، ملل. لا يوجد مله على الارض تفوق ال 50%، لا يوجد، قرار رباني لا يوجد. المسيحيين بإحصاءات المسيحيين 31.5% من سكان الأرض، المسلمين 13.2%، اللاتينيين 16.3%، وهندوس 15%، 7.1%. كل هؤلاء أقل من 50%، لأنه هناك ملة هي أكثرية سكان أهل الأرض لا ألغت بقية الدين. لو كان هناك ملة معظم سكان أهل الأرض ألغت بقية الناس. لذا حتى قال لمحمد وما أكثر الناس ولو حرصت في المؤمنين ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين. حتى عم يقولوا لمحمد إنه معظم أهل الأرض ما راح يكونوا أتباعك. يا المصحف أن معظم أهل الأرض لم يكونوا أتباعك، لأنه هذه من سنن الله في خلقه إنه ما في ملة هي تصل لل 50 فما فوق، وهذا من فضل الله على الناس جميعا. وهذا من فضل الله على الناس جميعا انه ما في ملة هي الاسلامية، لانه كان ممكن تغيب بينهم. وهذا من اساس التوازن، وهذا اعتراف من رب العالمين بوجود الملل، والعلاقه بيننا علاقه قيميه بحته، والمله هي تتميز بالشعائر. انا من مله محمد، يعرفوني وقت يصوم رمضان، بس انا بر والديني، والبوذي ببر والديني، والهندوسي ببر والديني،
والمسيحي بيقول والديه. الشيء الذي يميز الملة ما يقوم به بالتكرار لينعرف أنه من أتباع المسيح أو من أتباع محمد أو من أتباع موسى. هذه هي الملة. إذا قال لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني بدنا نروح على كل شيء. أنا ما راح أروح ولا ما راح يجوا على الجامع، هذا صح. فهو أتكلم عن ما له علاقة لا التشريع ولا أي شيء ثاني. قلل يتكلم عن الشاعر إنه هذا الشاعر مختلفة من إنسان إلى آخر. لذا أريد أن أقول أن العلاقة بيننا وبين الآخرين هي القيم الإنسانية التي هي أساس الإسلام. هذه الخلاصة من داخل الأولى. بعد نعطي المتداخلين بعدين نعطي المتداخلين ثم نشرح. Donc avant de donner la parole aux autres intervenants pour réagir ou interagir, M. Charot a conclu par ce qu'il appelle le concept de la pluralité qui a été lié par cette façon de concevoir le kafir, qu'on traduit souvent dans les langues européennes par le terme infidèle. Infidéi en latin veut dire la foi, évidemment. Ce qui n'est pas la foi. Et évidemment, iman, c'est également la foi, si on traduit ainsi. Mais alors, dit-il, nous, kafir, ça veut dire, un usage de langue arabe, c'est celui qui nie quelque chose. Et kafarabi, etc. Donc, c'est nier telle opinion, nier telle doctrine, nier la validité de telle appartenance ou de telle prétention, qu'elle soit religieuse, politique, etc. Et donc, naturellement, et dit-il, cela apparaît également dans l'usage lexicologique coranique, que lorsque les gens sont en conflit, naturellement, les uns sont des koufars pour les autres et vice-versa. C'est-à-dire que, évidemment, ils ont une rupture d'entente, rupture de compromis, ou rupture d'univers de sens. Et de ce point de vue-là, donc, puisqu'ils sont en conflit, évidemment, ils sont koufars. Moi, dit-il, sous forme de provocation, je suis un kafir par rapport aux idées de Shari, les idées développées dans la Risala de Shari, donc dans la théorie du droit, les usul al-din, les fondements de, pardon, usul al-fiqh, les fondements des fiqh tels qu'élaborés par Shari, et quiconque est en désaccord avec une idée donnée est appelé en langue arabe kafir. Et c'est pour cela, évidemment, que les gens qui étaient en conflit lors de la bataille de Siffin, qui a opposé les musulmans dans les batailles primitives, ou primaires, qui ont opposé les musulmans, évidemment, ils étaient tous des koufars, les uns pour les autres, puisqu'ils ne s'entendaient pas, évidemment, sur la manière de... Enfin, ils ne s'entendaient pas sur les positions à adopter vis-à-vis des différentes questions, en particulier sur la question de la légitimité du pouvoir de l'époque. Alors, évidemment, dit-il, le Coran affirme, contrairement à cette façon de voir de notre époque, le Coran affirme cette pluralité, et un des versets significatifs dans le Coran, c'est lui qui dit les amanu, donc les mu'minin, c'est traduit en français par les fidèles, mais évidemment il nous dit aujourd'hui ce qu'on traduit par les fidèles, cela veut dire les musulmans spécifiquement, et les mots musulmans, ça veut dire les gens qui appartiennent aux différentes religions de façon générale. Donc, ce verset, il les cite pour montrer ou illustrer le fait que le Coran utilise le mot amanu pour effectivement une appartenance particulière. Donc, les amanu ou les hadu. Donc, les amanu, pour traduire ainsi, les juifs, les chrétiens, les zoroastriens, les sabéens, les polythéistes, Dieu tranchera entre eux le jour du jugement dernier. Autrement dit, donc, ce verset estime que seul Dieu, lors du jugement dernier, ou lors du dernier jour, sera en mesure de trancher entre les différents groupes, et ce n'est pas l'affaire des hommes entre eux, puisque le principe de pluralité doit être conservé. Et dit-il, le Coran lui-même s'adresse au prophète lui disant jamais la majorité des êtres humains ne pourra appartenir à ta doctrine, ne pourra te faire, ne pourra figurer parmi tes fidèles. Et c'est une garantie, dit-il, c'est une miséricorde divine qui fait que, en donnant des statistiques,
il n'y a pas de religion réellement majoritaire. Ni les musulmans, ni les chrétiens, ni etc., etc. Et donc ça garantit un principe majoritaire. Le jour où une religion devient majoritaire, elle aura tendance immédiatement à supprimer, à annihiler l'existence des autres religions, ce qui est en contradiction avec ces principes divins de pluralité. Et ce qui, pour lui, donc confirme le fait que ce que nous avons en commun, c'est, au sens coranique, l'islam, c'est-à-dire les valeurs morales universelles, alors que la ritualité est propre à chaque religion. Et le Coran dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais en accord avec ta doctrine, et c'est tout à fait exact, ajoute-t-il, puisque je n'irai pas à l'église et les chrétiens n'iront pas dans la mosquée, mais cela n'enlèvera pas le fait que nous avons des valeurs universelles communes, quand bien même nous avons des ritualités différentes. Ce sont des ritualités qui expriment la particularité, alors que les valeurs morales, c'est celles qui constituent l'essence de la religion en tant qu'une révélée et manifestant l'unicité divine en tant que telle, et par cela donc l'unicité également des valeurs morales universelles telles que la justice, l'équité, etc. Je pourrais, dit-il, revenir à cela dans le débat. Voilà, on va peut-être passer la parole aux différents intervenants. Alors, je précise toujours ici que les formes de convenance, tout ce qui est... In English. When he said, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. He didn't mention Muslims and he didn't mention al-munafiqeen, hypocrite, and he didn't mention al-kafirin in this because they are not tendency, not al-milal. المسلمين موجودين في كل هؤلاء. Muslims are in all of them there is Muslim, in all of them there is kafir, in all of them there is hypocrite. Therefore, he didn't put Muslim or kafir or munafiq separately because it doesn't consist in, because these are properties in all of these. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je reprenais ce que j'étais en train de dire. Donc là nous commençons donc le débat et j'ai l'habitude de répéter ici que donc nous allons parler poliment, mais nous allons parler sérieusement. Et donc le débat est ouvert et toutes les formes habituelles de convenance et surtout puisque là il y a beaucoup d'orientaux ici, et on va dire que les formes orientales sont à abandonner ici. Donc tous les salam alek du genre c'est extraordinaire, c'est magnifique, etc., c'est bien à dire, mais très rapidement. Parce que c'est le plus essentiel, c'est quand même de passer au débat et donc d'écouter sérieusement les uns et les autres. Alors puisque Madame Gornick, elle est plutôt, enfin vous avez un autre engagement à 13h, on va peut-être commencer par vous. Par votre réaction, vous choisissez. You have to choose if you like speaking English or in French, or even in Deutsch, because we have some time later in Deutsch. Enfin, Deutsch or in Dutch. Perhaps I should speak in English so the professor can understand me directly. Thank you so much, Professor Shehmoud, for your lecture. It's always nice to see or to meet someone whose books you have been reading for some time. So thank you very much. I work as an anthropologist on Islam, so my point of view is a little bit different than from Islamic studies or from linguistic studies. And as an anthropologist, I also have some questions that are based on your lecture of today, but also of the book I've read of 2009, a great book. So it's a bit of a mix of today. My first question, I have, let's say I have two questions. My first question relates to the dichotomy that you make between this universal message and then the body behavior, so the rituals that are different between different religions. This departs from a dichotomous view on body and mind, which is a Kantian view also. However, I also noticed, or we know, that in Islam there is also a strong Aristotelian influence, which says that to arrive at these
forms of morality or ethics. It is also important, and that is also a more Foucauldian lecture, it's also important to have these bodily behaviors. So in a way we don't place ethics or morality within the mind, as in Kant, but we also place it within bodily behavior as a self-disciplinizing behavior to arrive at this embodiment of specific ethics, which means that in other circumstances or in other practices, the precise would be on this element, on this. I don't know whether I've explained it quite clear or not. Or بالنسبة للقيم الأخلاقية حتى القيم الأخلاقية الكونية كما أكد على ذلك فوكو في الفلسفة الفرنسية أنها دائما ميدانها التطبيقي تخضع لآليات خصوصية، آليات لتربية اجتماعية خاصة تختلف من مجتمع لمجتمع. In our jurisprudence فقط they didn't differentiate between haram and not to do or recommendation. Haram in the Quran, this is the principle of Islam. Haram is Quran is 15 items, 14 items only 14 items. Everything except haram, it depends to differentiation between people. That means how to react against somebody who is drunk, how to punish him, how to act against him. He said this is due to the custom or to the civil law. Therefore, in Quran, he said, haram is only God, 40. 10 commandments are 10 of these 40. 10 commandments are 10 of these 40. This is haram. What you call it in taboo? Taboo. Yes. This taboo, 40. In our jurisprudence, these taboo are 100. And these taboo in Prophet, peace be upon him, he has the right to make a civil law or the order of the Prophet, except Quran. God gives him the authority to make a civil law to organize the life of people. Therefore, which is now all parliament does it. But they did convert these organization of society has been converted into a religion. How life was managed in the 7th century, how life was managed, this is the religion. This is not. The life changed, everything changed, the custom changed, the tradition changed, but the taboo doesn't change, 15. One of these taboos, don't make any taboo. You have no right to make any taboo. Just one of them. Yeah, you have no right to say smoking is haram. You have no right. Smoking forbidden, okay. Forbidden is not good, okay. But don't say smoking is haram. You have no right. One of these 14 taboos that don't make anything haram, because haram only God. To make smoking taboo, not to smoke taboo, needs a messenger from God. That God says that don't smoke. Need a messenger from God. But doctor can say don't smoke because smoking is not good. It's okay. Government can say forbidding smoking in open places. It's okay, they have right, but they don't have right to say haram. They don't have right to say haram. Haram, that means God will punish you.
No, that will not punish you. That will punish you only 15,000. This is with our life is so difficult because we, in our country, we live feel of guilt. Our sheikhs, they all the time, we are guilty, God is not pleased with us, we are guilty. This feeling of guilt helps some people to go to be Islamists. This one of the causes of the people to go and expose themselves. That is very easy way to go to Barakat. Most of the people, they don't do haram. Most of the people, they don't do it. It's natural. Therefore, what I saw in my books, live your life. Don't die for God. Live for God. It's better. And eventually you will die. No, you can live with God. To please Him in your life. Why you must die to please Him? This is what one of my aims, and I have this program. Don't feel easy. Live your life. And haram is 14. Don't do it. They are very easy to remember. And don't do it, and that's all. Live your life. And kafir, I told them, kafir is not the meaning of kafir which had been given at that time. And now it's meaning of Quran is something else. The opposition in any country is kafir. Kafir is in the authorities that they write articles against you. They are kafir in something because they express. Therefore, this is أساس من أساسيات الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أساس الإسلام هو في المصحف والمناسبة. كثير مهمة. الله ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف لأن الناس تأمر بالمعروف مو الله. إلا الله لا يأمر بالمعروف، الناس تأمر بالمعروف لأن الناس تختلف من مكان لآخر، هي التي تأمر بالمعروف. You have another question or reaction? Yes, I had another question. One of the first questions I had while reading this book was why you made this connection between the book and Quran. And I also immediately thought of, probably it's wrong connection that I make, but I thought of this Saussurian reading where you have the signifier and the signified. Probably, I don't think that is a dichotomy that you want to make. I think it has more to do with this fundamental element of certainty that you have in Islamic metaphysics versus debatable uncertainty, which Allahu Alam, you never know. So I think it's more this distinction. But when you start reading the book, you immediately think of this Saussurian lecture, but there will be someone out there who eventually will know the perfect meaning of Quran, but I don't know. And that was my question. Is it like this, or should I be more? Is it Allahu Alam? We never know, and it's exactly this tension which Islam will keep on evolving. All my work began in May 1982. I began thinking and reading from 1970, and I put off my shoulder all the heritage. Okay, I don't keep it aside. I want to read. I resumed that God created body, created man. Creation of God is very exact and very precise. That means if Quran is from God, Quran should be exact and precise. In medicine, in physics, there is no synonym. No synonym. That means Quran, it should emit exact meaning, and even there is no one letter extra.
when I began this, I have read all the school of linguistics, Abu Ali Farsi وبنزلي وفارس وديسيسور. اكتشفت الفرق بين الكتاب والقرآن، ولو لم أكتشف هذا الفرق لما كتبت شيء. تبين يا سادة أن القرآن ليس كل المصحف. القرآن هو النبوة فقط. القرآن is prophecy. I discovered the difference in 1982. Discovered the difference between Al-Kitab and Quran. I was astonished. If I didn't discover that, I didn't write all these books after that. Because I discovered so exact that Al-Kitab contained three main items: the messengerhood, the prophecy, and the table of contents. What's inside? The keys. There is some verses. The keys, how to understand, how to read Quran. That is how to read Quran. What is inside it? As any author gives you the table of contents. Where is the table of contents in the Bible, in our book? Some verses are table of contents. They go the explanation of the book. This he put in Quran. ماذا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. قرآن ولكن تصديق الذي بين يديه الرسالة وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Quran, messengerhood, and explanation of the book. What is inside? What we call it table of contents. 3. What is the meaning of this? Only he challenged him only in Quran, only in prophethood, not in messengerhood, because this is nothing strange that you have to fast in Ramadan. But he fasted. What is exactly? God sent a message to people. Do that, don't do that. Do that, don't do that. Do that, don't do that. Message. He signed. His signature could not be يقلد, not be imitated. His signature could not unseal, it could not be imitated. Quran is the signature of God on the message. That is God from this message from me. Because my signature nobody can imitate. Exactly that. Then Al-Quran تصديق الذي بين يديه وبين يديه هو الرسالة. فالكتاب هو كامل المصحف. لذا الكتاب هدى للمتقين. الكتاب all the book. all. وأي كلمة كتاب ترد في اللغة العربية بالضرورة تعني أنه يوجد أكثر من شيء. ولا لا يقول كتاب. الموت كتاب لأنه في 100 أسباب للموت، مو سبب واحد. عندما يقول كتاب، الأرزاق كتاب، معناتها في 100 سبب للأرزاق. الكتاب. الكتاب contains the messengerhood, the table of contents, and the prophecy. Therefore, الكتاب هدى للمتقين. This is guidance to pious. بينما القرآن هدى للناس. It's guidance to all mankind. You see, this is a big difference. Man to all God. Why? Because in Al-Kitab there is prayer and there is fasting in Ramadan.
kitab. And there is Quran as well. But Quran, Quran, كل نفس ذائقة الموت. Every soul should die. This should happen. If you believe it or not believe it, you will die. That Quran is a law, objective law of being and history, an objective principle of theory of human knowledge. This is Quran. Kitab al-Risale, messengerhood, prayer, fasting Ramadan, marriage, divorce, inheritance, all the punishment and etc. This is al-Kitab. Both of them are, I think, with my team a lot of time that I have now written and I give it to somebody. I put in colors these verses of Quran, these verses of Al-Risale, Messenger of, these verses is of contents. And I put it, that is very first time it has been done in our history. That I have to finish it. And it was very, very big task. Because Quran was put in so complicated form. So if it is impossible for anybody to put to Quran tafsir al-Quran, it's impossible. No one can do it. No one. You have to take in the Quran or Messenger only subject. Only subject you can interpret. You cannot say I am interpreting of Quran. So what's the meaning? That he gave you the law of history and the law of nature. How can it, and the law of behavior all together. How can it be? And it's so exact. And so it's so exact. Therefore, I discovered where is the field of human activity in Quran. In Quran, he has 19 verses, what they called منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب 19 verses. And 19 verses, he said, the mother of the book, that means these only 19 verses, you have no right to enter it. They are sealed. Sealed. The explanation, تفصيل المحكم، تفصيل المحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 900 آية. هذه مجال النشاط الإنساني. كل all parliament of the world are working within the 19 verses of Tafsir and Muhkam, of explanation of these 19 verses, all the parliament. I prove it, I can prove it. That he put you the place where you are working. Therefore, I saw that this Tafsir that humanity doesn't need from Japan to Los Angeles, doesn't need more, because they are in it. They are in it, they cannot do outside it. For instance, he said, transfersion of wealth from one generation to another, you have two ways. Will, no, if you forget to wait, will, he gave you the house as an alternative. And all people in all the world are doing that. Or they made me up. And he said, wait for that. That all people in Canada, they are doing the same. He didn't do, he gave another person if you forget. This is an example. Any question? I think you finished your question. Yeah. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Nous passons à Son Excellence Pierre Lafrance, ambassadeur de France et qui est également un arabisant, islamisant, sassanisant.
germaniste également, c'est bien signalé ici à Bruxelles, et qui est également donc chercheur à Paris, qui a exercé comme ambassadeur et bien avant d'être ambassadeur comme aussi chargé d'affaires dans différents pays musulmans, en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan. Et il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il était chargé, était envoyé spécial de l'UNESCO par rapport aux affaires des comment on appelle ça? Ah voilà, les statues de Bouddha, que les talibans menaçaient de détruire, et d'ailleurs je pense qu'ils ont mis à exécution leurs menaces, et qui donc a travaillé sur les fatwas pour les besoins de la circonstance, avec différents auteurs musulmans traditionnels. Traducteur par ailleurs, qui a traduit plusieurs textes de l'arabe en français, mais aussi du persan, si je ne me trompe, en français également. Donc nous allons l'écouter. Il nous reste en réalité de cette matinée une vingtaine de minutes. Par la suite, vous êtes conviés gracieusement à un déjeuner que j'espère excellent à quel étage? Au 8e étage. Au 8e étage. Donc vous êtes tous conviés à déjeuner ensemble avec le professeur Chahou au 8e étage. Et nous reprenons par la suite à 14h. Et donc évidemment, j'espère bien que nous puissions... que nous pourrons écouter l'ensemble de l'assistance, vos questions, vos réactions, etc. etc. D'ailleurs, nous n'avons pas encore terminé puisque nous devrions également écouter après Pierre Lafrance, Frédéric Treffel, qui est professeur de sciences politiques et de communication à l'université de Cergy-Pontoise à Paris, qui connaît également très bien ces questions et qui, tout à l'heure, notre ami Chahou citait quelques grammairiens arabes dont Ali Farisi, Mouta Ibn Yunus, etc. Et vous avez travaillé, à ma grande surprise, je dois avouer, sur ces auteurs et sur le rapport entre langage et logique, qui est un domaine assez particulier, mais qui apparemment vous a intéressé. Vous avez publié un article là-dessus dans une revue française. Sans tarder donc, je passe la parole à son Excellence Pierre Lafrance. Je ne veux surtout pas être long et je tiens à laisser très vite la parole aux autres assistants qui ont beaucoup travaillé sur les sujets qui nous occupent et qui ont beaucoup à dire. Ce que vient de dire, ce que vient en quelque sorte de nous faire comprendre le professeur Chahou est d'une très haute importance et a la vertu de mettre en mouvement la plupart des opinions que nous nous étions forgées, que nous étions faites sur la vérité de la religion musulmane, même sur le concept même d'islam. J'ai eu le plaisir de comprendre que, sans le savoir, j'étais musulman. Ce qui va bien compliquer les choses au moment de la rédaction des fiches d'entrée dans les pays du Golfe, dans les avions. Je serais déclaré comme musulman et sans avoir l'habit et l'apparence qui dans l'esprit des polices arabes devraient correspondre à l'islamité. Mais l'islamité, comme l'a très bien montré le professeur Chahou, est à l'humanisme. Et ce que l'on trouve dans le Coran, c'est un retour à ce qu'il peut y avoir de plus solide, de plus assuré, de plus commun à l'ensemble des cultures et des orientations religieuses ou sociales du monde contemporain, et qui est avant tout le souci de rendre l'homme le plus humain possible. Et là, je dois dire que nous vivons une période affreuse. Au nom même de l'islam, qui est censé humaniser
l'homme, encore plus qu'il ne l'avait été avant la révélation, au nom même de l'islam, on devient inhumain. Et on devient kafir, donc les uns contre les autres, avec la plus grande violence. Donc, on espérait que le monde rentrerait dans une période d'iman, ou en tout cas d'islam et de concorde, et voilà que l'on entre dans une période de kufr, et que l'on ne peut pas, que l'on ne peut que difficilement en sortir. Cela dit, j'observe bien sûr que les efforts remarquables accomplis par le professeur Charlot dans son commentaire de ce qu'il y a de plus fondamental dans le livre prennent une place dans un mouvement qui est finalement très ancien. Et à l'écouter, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le schéma que je m'étais constitué pour analyser les diverses problématiques du monde musulman est un peu remis en question et mérite un examen critique. J'ai longtemps considéré que finalement un équilibre au sein du monde musulman se faisait en principe normalement entre ce qui relève de la transmission, qui est naql, qu'on appelle naql en arabe, et ce qui relève du raisonnement, de la réflexion, qui est aql. Les deux termes ont l'avantage de rimer entre eux. Et je préfère d'ailleurs traduire naql par transmission plutôt que par tradition, parce que tradition, c'est un polysémique, ça a plusieurs sens. Ça veut dire ce que l'on a hérité, ça veut dire ce qui a été transmis. Ça veut dire que transmission, c'est bien précis. Il y a transmission du divin à l'humain et transmission des humains aux autres, dans la plus grande rigueur et la plus grande honnêteté possible. Mais je m'aperçois que dans la transmission même, dans l'acte de respecter ce qui peut être transmis en matière religieuse, l'esprit critique, c'est-à-dire le aql, doit s'exercer de façon constante, sauf à exposer la transmission à devenir fallacieuse et à installer l'erreur dans les croyances et dans les doctrines. Donc, cette séparation, cette distinction que j'établissais entre le naql et le aql, qui sont les deux, en principe, les deux pieds, les deux jambes sur lesquels le corps de l'islam repose, eh bien, n'est pas si simple. Parce qu'il faut du aql dans le naql, et d'autre part, le aql en lui-même ne peut se comprendre sans un ensemble d'éléments donnés, appréhendés de façon immédiate et qui relève de l'évidence partagée et non pas de l'expérience et de l'observation et de la réflexion logique. Donc il y a du naql dans le aql et du aql dans le naql. Voilà, c'est un des éléments que je retiens, sur lequel je me plais à insister un petit peu pour montrer à quel point il est difficile d'établir des schémas. Mais ce que nous propose le professeur Charlot est en tout cas
qu'il dit comme prend place dans un mouvement qui est très ancien, comme nous le savons, puisque comme il a montré, dès le début même de l'islam, la question de l'authenticité du transmis et de l'authenticité du raisonnement et du rôle du prophète dans la prophétie, tout cela a été objet de discussion et de discussion assez vives. Et il y a eu toujours une tendance au sein du monde musulman à chercher, dans toute la mesure du possible, à asseoir la religion sur des vérités qui seraient miraculeusement transmises à l'humanité. Cela correspond d'ailleurs à un concept bien connu, le concept de l'Ijaz coranique. Mais comme l'a montré le professeur Shahrour, justement, ce qui caractérise l'islam et les musulmans, c'est qu'ils se distinguent du christianisme et d'autres religions en recherchant, en assoyant leur foi, leur devenir de croyance sur le naturel et non pas sur le miraculeux, sinon le miraculeux de la parole divine. Pourquoi est-elle miraculeuse? Parce qu'elle nous fait comprendre une réalité que nous avions devinée, ressentie, et dont l'évidence se révèle. Donc, il y a beaucoup à réfléchir justement sur cette notion d'Ijaz et sur le mu'jiza. Ce qui m'a un peu attristé dans ce que j'ai pu voir des controverses contemporaines autour du message islamique, et cela depuis longtemps, c'est la tendance de bien des musulmans à rejeter toute énonciation de règles, de vérités, qui auraient un caractère humain, donc fragile et transitoire, et qui ne relèverait pas de la transmission directe du divin. À telle enseigne que on a vu se développer cette science du hadith dont nous a parlé le professeur Shahrour, en vertu de laquelle on fait jouer au prophète un rôle de diseur de vérité qui est un rôle qu'il a toujours répudié. Il était transmetteur du Coran, il était transmetteur d'une inspiration qui venait elle-même de al-Kitab, mais ses choix personnels et sa parole ne pouvaient en aucun cas être considérés comme fondateurs de lois et de dogmes. Et la tendance est extrêmement vivace depuis des années de rechercher dans les hadiths, non seulement les hadiths qudsi, mais de nombreux hadiths, et même des hadiths plus ou moins inventés, une source absolument irréfutable de vérité se voulant islamique. Et cela me paraît être le signe d'un désarroi. Un désarroi qui est propre, je crois, à l'humanité tout entière. Le besoin de certaines formes de totalitarisme est un besoin de désespoir qui existe au sein de l'humanité, surtout depuis le 19e siècle et le 20e siècle, qui a conduit